میں چاہتا ہوں کہ مجھے پسند کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی عزت کی جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بلایا جائے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد وانٹ یا وانس، پلورل سبجیکٹ کے ساتھ یعنی آئی وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ وانٹ، اور سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ وانس۔ اس کے بعد آبجیکٹ اگر ہے تو، اگر نہیں ہے تو چھوڑیے۔ اس کے بعد ٹو بی، اور ٹو بی کے بعد V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب، جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی عزت کی جائے، یعنی میں چاہتا ہوں یہ فرسٹ پارٹ ہے کہ اس کی عزت کی جائے یعنی اس کی رسپیکٹ کی جائے۔ I want her to be respected. I want her to be respected. I want mean میں چاہتا ہوں ہر، اب یہ آبجیکٹ ہے، respected یہ V3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب کہ اس کے لیے کوئی لفظ کوئی ورڈ یوز نہیں ہوگا انگلش میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی عزت کی جائے، I want her to be respected. Next example for better understanding، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بلایا جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بلایا جائے۔ I want to be invited. میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑے دھل جائے، میں چاہتا ہوں یہ فرسٹ پارٹ ہے کہ یہ کپڑے دھل جائے، یہ دوسرا پارٹ ہے۔ I want these clothes to be washed. I want these clothes to be washed. I want mean میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، these clothes to be washed کہ یہ کپڑے دھل جائیں۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سزا دی جائے۔ آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا، وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی، آپ نے مجھے خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کے سوا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نتھنگ بٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ہیلپنگ ورب، جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے اگر ہے تو۔ اس کے بعد مین ورب، یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا۔ مین ورب کے بعد نتھنگ بٹ وچ مین کے سوا یا کے علاوہ، نتھنگ بٹ کے بعد V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب، اور اس کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا، یعنی تم نے مجھے آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ You gave me nothing but tears. You gave me nothing but tears. Gave یہ gave کا سیکنڈ فارم ہے اور یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ You gave me nothing but tears یعنی آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ You یہ سبجیکٹ ہے، me یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ، tears mean آنسو۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے۔ She does nothing but dance. She does nothing but dance نے بحث کے سوا کچھ نہیں کیا، یعنی اس نے بحث کے علاوہ کچھ نہیں کیا، بس صرف بحث کیا ہے۔ He did nothing but argue. He did nothing but argue. یہ سبجیکٹ ہے did، یہ یہاں مین ورب ہے اور یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ، argue mean بحث کرنا۔ He did nothing but argue اس نے بحث کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں نے چاول کے سوا کچھ نہیں کھایا، وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے، میں پروگرام بناتا ہی رہ جاتا ہوں، وہ پڑھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب، جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ایز، ایم، آر یا ور، واز یا ویل ایٹسیٹرا۔ اس کے بعد لیفٹ
लेफ्ट के बाद वर्ब प्लस ing जिसको जर्न भी कहा जाता है। जब हम वर्ब के साथ ing बोलते हैं तो इसको वर्ब प्लस ing या जर्न भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सोचता ही रह जाता है। ही इज़ लेफ्ट थिंकिंग। ही इज़ लेफ्ट थिंकिंग। ही ये सब्जेक्ट है। इज़ ये इसका हेल्पिंग वर्ब है इसलिए कि ही सिंगुलर थर्ड पर्सन है। थिंकिंग ये वर्ब प्लस ing है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं प्रोग्राम बनाता ही रह जाता हूँ। आई एम लेफ्ट प्लानिंग। आई एम लेफ्ट प्लानिंग। आई ये सब्जेक्ट है। एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है इसलिए कि आई ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है। ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है और आई ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है। प्लानिंग ये वर्ब प्लस ing है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो पढ़ता ही रह जाता है। वो पढ़ता ही रह जाता है। ही इज़ लेफ्ट स्टडीइंग। ही इज़ लेफ्ट स्टडीइंग। ही ये सब्जेक्ट है। इज़ ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। स्टडीइंग ये वर्ब प्लस ing है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, which is very important for your career. वो सोता ही रह जाता है। वो सोता ही रह जाता है। He is left sleeping. वो मन ही मन में कुछ कह रहा था। वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। वो मन ही मन में पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन ही मन में, यानी दिल ही दिल में या अंदर ही अंदर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इनवर्डली, इनवर्डली के बाद मेन वर्ब जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, यानी वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था। वो अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था। He was inwardly saying something. He was inwardly saying something. One more example for better understanding. वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, यानी वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। She was inwardly smiling. She was inwardly smiling. Next example for better understanding. वो मन ही मन में पढ़ रहा है, यानी वो दिल ही दिल में पढ़ रहा है। He is inwardly studying. He वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ पैसा ही पैसा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। देयर इज़ नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ पानी ही पानी है। देयर इज़ नथिंग बट वाटर। देयर इज़ नथिंग बट वाटर। वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ रेत ही रेत है। देयर इज़ नथिंग बट सैंड। देयर इज़ नथिंग बट सैंड। वहाँ पैसा ही पैसा है, वहाँ पैसा ही पैसा है। देयर इज़ नथिंग बट मनी। देयर इज़ नथिंग बट मनी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वहाँ दुकानें ही दुकानें हैं। देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स। देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ खुशी ही खुशी है, वहाँ खुशी ही खुशी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक यू।
یہ رشتہ خوب چلے گا، یہ مووی خوب چلے گی، ہماری دوستی خوب چلے گی۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سینٹینس پلس ویل لاسٹ لانگ۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، ویل لاسٹ لانگ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین خوب چلے گا یا خوب چلے گی۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ رشتہ خوب چلے گا، دس ریلیشن شپ ول لاسٹ لانگ، دس ریلیشن شپ ول لاسٹ لانگ۔ یہ مووی خوب چلے گی، دس مووی ول لاسٹ لانگ، دس مووی ول لاسٹ لانگ۔ ہماری دوستی خوب چلے گی، ہماری دوستی خوب چلے گی، اوور فرینڈ شپ ول لاسٹ لانگ، اوور فرینڈ شپ ول لاسٹ لانگ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فار یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ یہ موبائل خوب چلے گا، دس موبائل ول لاسٹ لانگ، دس موبائل ول لاسٹ لانگ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ ویڈیو خوب چلے گی، یہ ویڈیو خوب چلے گی۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس فار